Genetiku ne zanima nacija. Genetiku zanima populacija. Da vam objasnim. Populaciju smo vi i ja. U ovom momentu, u ovoj zgradi, populaciju su svi ljudi koji se nalaze u ovom momentu u zgradi. Zašto? U jednome prostoru, u jednome vremenu i svi imaju mogućnost da međusobno razmenjuju neki genetički materijal. Nacija to nije. Traženje najstarije populacije na nekom regionu je nešto što je moguće, ali traženje najstarije nacije na nekom regionu je nešto što je banalno. Ajmo govoriti o Balkanu, ajmo govoriti o Bosni i Hercegovini. Ova priča koja vam je ispričana govori o genetičkim markerima starim nekih 15-20 godina, 7 ili 8 godina. U to doba tadašnji homo sapiens ima mnogo više problema šta da pojede i da ne bude pojeden, nego da razmišlja, sjedne pored vrata i razmišlja koje je nacija. Genetski pool, genetski bazen, to je otprilike sve ono bogatstvo koje jedna populacija ima. Evo, u prevodu u Bosni i Hercegovini, to je onaj diverzitet gena ili genetičkih markera, ovisnosti šta ispitujete, koji možete vidjeti u bosansko-hercegovačkoj populaciji. Hiljadogodišnji proces su uvjetovali da sadašnja bosansko-hercegovačka populacija je izuzetno raznolika. To je nešto što mi zovemo genetički diverzitet i možemo reći da je neočekivano velik za ovako malu populaciju i za ovako malo geografsko područje. Kada je usporedite sa okolnim populacijama Hrvatske, Srbije i okolnih zemalja u ovome našem okruženju, možemo reći da se statistički ne razlikuje značajno. Vaš izgled, takvi kakvi jeste, moj izgled takav kakav jesam, ne zasniva se samo na genima, nego se zasniva i na uvjetima u kojima ste rasli. Niko vam ne garantuje da vi takvi sa vašim genomom koji su vam podarili vaši preci, prvenstveno vama i tata, da bi vi isti takvi izgledali da živite u Australiji, na sjeveru Kanade i tako dalje, tako dalje. Ovo naše okruženje, ovo balkansko okruženje, nazovite ga južnoevropsko, kako god hoćete, je poprilično uvjetovalo da mi kao neki tipični Dalmati, kao tipični Balkanci, se relativno lako prepoznajemo, ako ništa, po dugim rukama i dugim nogama. Da imamo taj neki, neću reći balkanski fenotip, ali ćemo reći jedan prepoznatljiv fenotip za ove prostore. Genetika ne negira naciju, ali genetika ne može ni da određuje naciju. Nacija određuje neke druge stvari. Genetiku zanima isključivo populacija.